देवर्षि नारद तो कथा शुणीदेवा जोगजन्मा रावण चिंता कला मु निमंत्रण लिखिले प्रभु मोर आसीबे माँ मोर अशोक वन में अच्छा प्रभु मोर आसिले माँ एवं प्रभु को एकाठी करदेले मो लंका कटक मर्त्य वैकुंठ हम हेले मु निमंत्रण लिखिबी नारद कहते तमें निमंत्रण लिखिदेले प्रभु को आनिबा दायित्व मोर आज्ञा रावण चिंता कला प्रभु पाखक मु कौन निमंत्रण लिखिबी आस लिखिदे रावण चिंता करुछि कला अशीतिगिरी समस्या तो कज्वल सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लिखनी पत्र मुर्बी लिखती जदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले तदपि तव गुणानं निःसपारं न जाते। आगे शीत कहले धला अशीत कहले कला गिरी कहले पर्वत रावण चिंता करुछि सार रावण चिंता करुछि कला पर्वत टाकू आनी समुद्र रे पकई देबा सिंधु कहले समुद्र समुद्र जाक दल कला होई जीवो सुरतरु बर शाखा कल्पतरु खंडे डाला आनी कलम करिबा कागज आज्ञा पृथ्वी टाकू करिबा कागज नहीं लेखिका किए माँ सरस्वती काले काले बसी जदि रामकर गुण लिखिबे शेष सीमा पर्यंत जाई परिबे नाही मु हीन रावण से प्रभुंकर गुण कौन लिखिबी तथापि लेखनी को धरिला प्रथमे लिखिला ओं रंग रामाय रामचंद्राय नमः ओं रंग रामाय रामभद्राय नमः तुलसीदास जी कलम कले रावण लिखुची चिठी पत्र जनमे सब संग एक भाई भोजन सायन केली लरी गाई कारण विधा उपवीत बिहा सब भाई एक संग में हुआ विमल वंशे अनुदित एक बंधु बिहाई बड़ाई अभिषेक श्री राम जय राम श्री राम जय राम रावण लिखिला जन में सब संग एक भाई भोजन शयन केली लरी काई करण विध उपवीत बिहा सब भाई एक संगे में हुआ विमल वंश अनुचित एक बंधु विहाई बढ़ाई अभिषेक हे प्रभु मर्यादावान पुरुषोत्तम राम चारि भाई जाक एका दिन करे जन्म नेल केली एकाठी चारि भाई जाक खेलिल चारि भाईंकर एका दिन करे कान फोड़ा हैला चारि भाईंकर एका दिन करे चारि भाई जाक व्रत हेल विवाह चारि भाई जाक गोटे दिन रे विवाह कल आपण विवाह कले जनक नंदिनी सीता को लक्ष्मण विवाह कले उर्मिला को भरत विवाह कले मांडवी को शत्रुघ्न विवाह कले श्रुतकेती को हे प्रभु मु आपण को निमंत्रण करुछि आपण समस्ते आसीबे तले आउ धाडीटे लिखिला एक जन छोड़ कर सारा मर्त्य वैकुंठ लंका बनाया राम जय जय राम राम जय राम तले लिखिदेला धाड़ीटी आज्ञा सार तले गोटे धाड़ी से लिखिला एक जन छोड़कर सरब आया मर्त्य वैकुंठ लंका बनाया मु आपण को निमंत्रण करुछि आपण समस्ते आसीबे जन को छाड़ी के आपण आसीबे से जनक किए आउ ता ना लिखिलानी आज्ञा खाली लिखिला जन को छाड़ी के आपण समस्ते आसीबे पत्रटा को बंद करि देला मुनिवर प्रभु को आनिबा दायित्व आपण कर प्रभु मोर आसिले लंका कटक मर्त्य वैकुंठ हबो प्रभु मोर आसीगले माँ मोर अशोक वन में अच्छा प्रभु आ माँ को एकाठी कले मो लंका कटक मर्त्य वैकुंठ देवर्षि नारद आगे निमंत्रण पत्र को धरी रावण पाखरु बाहरिले प्रभु पाखक जीवे गोटाए पद आपण मानकर सुपरिचित पालिया
जी मते प्रथमे पाला शिक्षा देइथिले श्याम सुंदर राउत आगे अभय चरण स्वाईंकर भणजा एवं प्रहलाद साउंकर डाहण पलिया थिले अभय चरण स्वाईंक मेଳରେ 25 वर्ष प्रहलाद साउंक मेଳରେ 15 वर्ष 40 वर्ष कटेଇବା ପରେ 62 वर्ष बयस रे पर जगतरु विदाय नै जाइछन्ति से आउ नाहंती किंतु अभय चरण स्वाईंक मुंड आ प्रहलाद साउंक मुंड भितरे जहा थिला श्याम सुंदर राउतुंग मुंडरे सेया थिला आगे कोठाय पद से लिखि देइछन्ति बायके राग पड़िबो कामोदी कोठाय पद जय श्री रघुवीरा कांड को दंड धरा रघुवीरा कांड को दंड जय श्री राम रघुपति जय कंजल चल कौशल्या प्राण धन कौशल्या प्राण घेन श्री चरणे प्रणति हे रघुवीर नारद तो पद किंकर तू नाथ अयोध्या ठाकुर विश्रवार नंदन देइछि निमंत्रण रनंदन देइछि निमंत्रण विनती बारे घेना कर हे रघुवीर आम गाँव नयागढ़ राम लीला होता राम नाटक होता महिरावण बध मु देखिली से दिन मोर पाला नथिला मुझे जाइली मुझे लुणी साही राम नाटक बहुत बढ़िया नहीं कि भारी फेमस किंतु से दिन सी कौ बेला बाहरी थे कौन होता से दिन आम गाँव में सब लोग कहले कहले से भल हलानी 50,000 टंका नेले भल हलानी महिरावण बध होता मु देखिली प्रथम आरंभ शेष पर्यंत महिरावण को मुझे देखिली से मंच तले थाई डाउची मंच उपरे डाउची महिरावण परा बध से महिरावण जहा आम सान भौणी सेमती होची खाली ज्ञान कहीं अरे कौन माल मसला अच्छी कहना मुझे कही बाउंशटा देखा ढोलाटा ता भितरुटा पोलाटा से कौन पल्ला अच्छी देवर्षि नारद प्रभुंकर नाम को तुंडरे उच्चारण करी सार प्रभुंकर नाम को गाई गाई जेतेबेले राम को पाखरे पहुंची गले रामकर आगे रूपकांति को रामचंद्रंकर दुर्बादल रूपकांति को देखुछंती देवर्षि नारद प्रणाम करने को भूली गले ता पूर्वरु राम हाथ जोड़ी देले प्रभु मते हाथ जोड़ी देले
मोर आयुष क्षीर्ण करदेले देवर्षि प्रभु आयुष क्षीर्ण हैला बोली भाबुछ आपण मते हाथ जोड़ी देले नाई मु आपणकर सुंदर रूप को दर्शन करुची प्रणाम करने को भूली गली बोली आपण मते हाथ जोड़ी देले नाई देवर्षि भक्त और भगवान दुहिंकु तुलना करा जीव भक्त भगवान को भितरे बड़ किए प्रभु बड़ भक्त बड़ नाई ठाकुरे प्रभु बड़ अहं भक्त पराधीन नाहं भक्त से शासक तमेव शरणं जाहि सचकृत्य विभस्यति अहं भक्त पराधीन आगे प्रभु कहले मु भक्तर चाकर नाहं भक्त से शासक मु भक्त को केबे शासन करि पारे ना भक्त जेउठी मु सेठी मु जेउठी भक्त सेठी हमर सालवेग भजन प्रमाण देला धेनु पछे पछे बसा गमे क्षीर लोभे से प्रकारे थाए मुहि भगतंक भावे भगतंक भावे एका तो भगत जीवन एका तो भगत जीवन धेनु पछे पछे बसा गमे क्षीर लोभे धेनु कहले गाभी बसा कहले बाछुरी बाछुरी कहि परिबो गाई पछरे बाछुरी काहेकि लागि थाए क्षीर खाइबा पई भक्त हला गाई मु हली बाछुरी मु भक्त पछरे लागिछि क्षीर खाइबा पाई भक्त जदि गाई प्रभु हेले बाछुरी हम्म, ताले गाईर चीर अछि क्षीर अछि हाँ। भक्तर चीर काई क्षीर काई अच्छा गाईर केतोटी चिर गाईर चारि चीर किछि तमे जानिनो कोन गाईरे मु चीर जाननी गाईर चिर जानिछो पांच चिर गाईर चारि चीर पांच गोटे नुंगुडी चिर अछि 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 ता देहरु क्षीर स्रबे ना ताले भक्तर भक्तर पांच चिर आगे हां पांच चिर कोन मन अमन विमन कुमन सुमन पांच चिर जे गाईर जमिति गोटे नुंगुडी चिर अछि क्षीर स्रबे ना सेमति भक्तर को चिररु क्षीर स्रबे ना मन कुमन रूपक चिररु क्षीर स्रबे ना ता अर्थ चारि चिर नै कि कुमन रूपक चिररु प्रभु क्षीर खांतिनी आउ रहिला चारि चिररु क्षीर किए भक्ति क्षीर भगवान कहिले भक्त हला गाई मु हली बाछुरी भक्तर मन रूपक चिररु भक्ति क्षीर को खाइबा पाई मु बाछुरी स्वरूप लागि थाए देवर्षि प्रभु असमय रे ए जगह को मो पाख को आसीबार कारण आसीबार कारण रावण निमंत्रण देइछि रावण निमंत्रण लिखिछि आपणक पाखକୁ निमंत्रण देइछि नियंतु मो पाख को रावण निमंत्रण लिखिछि आज्ञा ओं रां रामाय रामचंद्राय नमः ओं रां रामाय रामभद्राय नमः जनमे सब संग एक भाई भोजन शयन केलिलरी काई करण विध उपवीत विहाह सब भाई एक संग में हुआ विमल वंशे अनुचित एकु बंधु विहाई बढ़ाई अभिषेक ए प्रभु मर्यादावान पुरुषोत्तम राम मु आपण को निमंत्रण करूछि आपण समस्ते आसीबे तळे लिखिछि एक जन छोड़कर सरब आया मर्त्य वैकुंठ लंका बनाया लिखिछि जन को छाड़ी की समस्ते आसी समस्ते आसीबे से जन को किए से तो कहा ना लिखिनी खाली लिखिछि जन को छाड़ी की आपण आसीबे से जन को किए मु कहा को छाड़ी की जीबी आपण चिंता करिवे कहा को नळ नील जाम्ब सुग्रीव विभीषण हनुमान समस्त को चाहि देले प्रभु कहले मु कहा को छाड़ी की जीबी बोले बा तसुत प्रभु रघुनाथ जय श्री कंजलोचन जय श्री कंजलोचन आरे भोला जय श्री कंजलोचन और विश्रवानंदन देला निमंत्रण मोते करिछि बारण मोते करिछि बारण आरे भोला मोते करिछि बारण हनुमान कहले कहले ठाकुरे से जो लिखिछि जन को छाड़ी की समस्त आसीबे से जनक परा मु हनुमान तमे काहेकि भाबुछ तमକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି रावणर स्वर्णमय लंका को पोड़ी की मु ध्वंस कली मां सीता को ठाब कली ता पुआ अक्षय कुमार को मारिली मारिली ता मधुवन को भांगी देली सेइति पई से लिखिछि जन को छाड़ी की आपण आसीबे मोते छाड़ी की जानतु प्रभु हनुमान बस कहूं बोलंती वीरा लक्ष्मण कहूं बोलंती वीरा भोला
ମତେ ମନା କରିଛି ରାବଣ ମୋତେ ମନା କରିଛି ରାବଣ। ମାରିଛି ମୁଁ ତାର ସୁତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପୁତ୍ର ଶୋକେ କରିଛି ବାରଣ ପୁତ୍ର ଶୋକେ କରିଛି ବାରଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଭାଇ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ଜଣକୁ ଛାଡିକି ଆସିବ ସେ ଜଣକ ମୁଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ତମକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି? ରାବଣର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମୁଁ ମାରିଲି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରିଯିବା ପରେ ରାବଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛି ହଁ ଜଣକୁ ଛାଡିକି ଆପଣ ଆସିବେ। ସେ ଜଣକ ମୁଁ, ମତେ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦିଦି ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ହୁଁ। ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏଭଳି ବୀର ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ବାପା ପାଖରେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ହୁଁ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହୁଁ। କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମାରିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେମିତି ମାରିଲେ? ଟିକେ ଦିନେ ସୁବଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ରାମ କହିଲେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଧଳା ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଧଳା ଛତି ଚଢା ହେଇଛି, ଧଳା ପାରା ମାନେ ସବୁ ଉଡୁଛନ୍ତି, ମୋ କୋଳରେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ପୁର ନାରୀ ମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଯାହା ହିଁ ଦେଖିଲି ଧଳା ଧଳା ହିଁ ଧଳା। ଇଏ କଣ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଇଏ ଶୁଭ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଇଏ ପୁରା ଶୁଭ। ଧଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଶୁଭ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଅନ୍ତିନି, କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ? ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଭାସି ଯିବ ସେଇଟା ଜାଗ୍ରତ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବହିରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ କଲେ ବିଚକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲେ ସେ ସେହି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଦାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକ୍ଷଣ ବ୍ୟସ୍ତ କେଶ ଲଙ୍କେଶ ସୁତ ଚଢି ମହିଷ ମହିମା ଦକ୍ଷିଣ ଇଚ୍ଛିଣ ସେ ବଳି ସ୍ନେହ ବିଲେ ପନରେ ଜର ଜର ବିଷ ଭକ୍ଷ ଲୌହ ପାତ୍ରର ବିଭୁ ସାରଙ୍ଗ ବାଣେ ଭୂଷା ଯିବ ମୋ ରଣେ ଏରଣେ ଶରଣ କେ ତାର। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମଇଁଷି ପିଠିରେ ବସିଛି, କେଶକୁ ମୁକୁଳା କରିଛି, ଦେହ ସାରା ଖାଲି ତେଲ ଗୁଡାକ ଲଗେଇଛି, ବେକରେ ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦାର ମାଳ ପକେଇଛି, ଲୌହ ପାତ୍ରରେ ମଦ ପିଇ ମଇଁଷି ପିଠିରେ ବସି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଇଏ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଇଏ ତା ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ରାମ କହିଲେ ଇଏ ତା ପାଇଁ ଅଶୁଭ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିଦେବି। ତମେ ମାରିପାରିବ? ମାରିବି ମୁଁ ତାକୁ। ସାନ ଠାକୁରେ ଆପଣ ମାରିପାରିବେନି। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ସାନ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଠାକୁରେ ଯିଏ 12 ବର୍ଷ ଖାଇ ନଥିବ, 12 ବର୍ଷ ଶୋଇ ନଥିବ, 12 ବର୍ଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈଥୁନ କରିନଥିବ ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ମାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଖାଇନି, 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ଶୋଇନି, 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈଥୁନ କରିନି। 12 ବର୍ଷ ଖାଇନୁ? ରାମ କହିଲେ କେତେ ବଡ ଅପବାଦ ଦେଲୁ ମତେ। ହେ ସାନ ଭାଇ ତୁ ମୋର 12 ବର୍ଷ ତୁ ଖାଇନୁ? କହିଲେ ଖାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଅରଣ୍ୟରୁ ଯେତେ ଫଳମୂଳ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣି ଦିଏ ଆପଣ ତାକୁ 4 ଭାଗ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅତିଥିଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମାଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମୋର। ମୋ ଭାଗଟିକୁ ଆପଣ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କାଓରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ ଯାକେ ରହିଛି ଅନାଇ, ରହିଛି ଅନାଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ ଯାକେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ହେଇନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ୟାକୁ ଖାଇଦେ। ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଗଟିକୁ ଆପଣ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ କାଳ ସବୁ ଫଳକୁ ନେଇ ମୁଁ ମଢିଆ ପଛପଟେ ଫୋପାଡି ଦେଇଛି, ଖାଇନି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଶୋଇନୁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୁଁ ଶୋଇଛି। କେତେବେଳେ ଶୋଇଲି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ମୋ ମା ସୁମିତ୍ରା କଣ କହିଥିଲେ? ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବହିରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରା ପୁତ୍ରେ ସେବି ଥିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି,
ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି ଆରେ ଭୋଲା ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଜାଣି ବିନିତ୍ରେ ସର୍ବରେ କୁହରିବୁ ହୋଇ ଧନୁଷର ପାଣିରେ ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ପୁଙ୍ଗେରେ ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ପୁଙ୍ଗେରେ ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ। ମୋ ମା ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ କହିଲେ ଧନ ଯଦି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବୁନି, ଭାବିବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ। ଆଉ ତୋ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲୁ ରାମକୁ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି କରିବୁ। କାହିଁକି କହିଲୁ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସମ। ମତେ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସେଇ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ, ବଡ ଭାଉଜ ମା ପରି। ଆଉ ଅରଣ୍ୟରେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ସର୍ବରି ଦିନ ଆଉ ରାତି ଉଜାଗରରେ ବସିଥିବୁ। ଖାଲି ବସିନି ଭାଇ, ଧନୁଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ବସିଛି। ମୁଁ ଶୋଇଛି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଶୋଇନି। ସ୍ତ୍ରୀ ମୈତ୍ର ମୁଁ କରିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଥିରେ ଆଣିଛି। ଆପଣ ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ପଠେଇଲେ, ଯେଉଁ ଶୃପଣଖାକୁ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ମୈଥୁନ କରିଛି। ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୃପଣଖା। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ଜଗଜନ୍ମା ରାବଣ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ହେଇଟି ମତେ କୁହ ଏ ଲଙ୍କା କଟକରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ? ମଣିମା ହଁ ଏ ଲଙ୍କା କଟକରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଭିଣୋଇ ବିଦୁଜୁଆ। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭିଣୋଇ ବିଦୁଜୁଆ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ। ସୁନ୍ଦରର ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟତା ଥାଏ। ହିସାବରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ତାର ଶଳା ଭାଉଜ। କାଳେ ଶଳା ଭାଉଜ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟତା ହବ। ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗକୁ ଧରିଲା ଗଲା ବିଦୁଜୁଆକୁ ହାଣିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ କହୁଛି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ କଲା ବେଳେ ପାତାଳପୁରରେ ବିଦୁଜୁଆ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସିଏ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ରାବଣ ମାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ମାରିଦେବା ପରେ ବିଦୁଜୁଆ ମରିଗଲା ସିନା, ଶୃପଣଖା ହେଲା ବିଧବା। ଯୌବନ ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହେଲା ଭାଇ ସହିପାରିବ? ରାବଣ ସେଠି କହିଲା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ରାଗ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ, ତୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଆଣିଦେଲି ତତେ ବିଧବା ସଜେଇଦେଲି। ଦେଖେ ଆଜିଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ତୀରସ୍ଥ କାନନଟା ମୁଁ ତତେ ଛାଡିଦେଲି। ଦକ୍ଷିଣ ତୀରସ୍ଥ କାନନ କୋଉଠି କହିଲୁ? ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳ। ସେ ଜାଗାରେ ଖର ଦୂଷଣ ତତେ ଜଗୁଆ ରହିବେ, ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲା ଶୃପଣଖା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାପା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ବହିରେ। ଆଜ୍ଞା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ କାହିଁ ଲେଖିଲେ? ବହି ନା କାହିଁକି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ଦେଲେ? କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ରାମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ଜାନକୀ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜାନକୀ। ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେବା କରିବା ପରେ, ମୂର୍ଖୁଟା ଏଟା କଣ ଜାଣୁଛି ଏଟା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ତା ନାଁ ହେଲା ଦେଲେ ବିଳାସ। ବହି